पटामुंडी सिविल कोर्ट में नूतन अतिरिक्त जिला कोर्ट उन्मोचन 8/1/2025 तारीख सकाल 9:30 में पटामुंडी सिविल कोर्ट परिसर में नूतन अतिरिक्त जिला कोर्ट उन्मोचित हो जाइछि। ओडिशा उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति एसके पाणिग्राही भर्चुआल मोड माध्यम उद्घाटन करते वार्तार गुरुत्वारोप करते न्यायालय व्यवस्था सुरुखुरी चलने उभय बेंच और बार मध्य उत्तम संपर्क आवश्यक। याछड़ा समस्त आईनजीवी माने निष्ठापर भाव में कर्तव्य संपादन कले तुरंत मामलागुड़िक फैसला हो पार। उक्त कार्यक्रम को केन्द्रापड़ा जिला जज विश्वजित महांती तत्वावधान में उद्घाटनी कार्यक्रम संपादित होता। निजुक्ति पाई नूतन विचारपति विद्याधर पृष्टि समस्त मंगल कामना करते। अन्यमानक मध्य जिला रजिस्ट्रार रमादेवी सोरेन, सब जज श्रीमती सुश्री संगीता मल्लिक, जेएमएफ श्री विद्युत लता प्रधान, ओडीके बालकृष्ण द्वय, पटामुंडी बार एसोसिएशन सभापति तपन कुमार मिश्र, सेक्रेटरी रवींद्र कुमार दास, उपसभापति सुरेश कुमार नरेन्द्र, जुग्म संपादक मनोज कुमार नायक, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्रनाथ साहू, लाइब्रेरियन प्रकाश कुमार पात्र, कलेक्टर केन्द्रापड़ा स्मृतिरंजन प्रधान, एसपी केन्द्रापड़ा कटारिया, तहसीलदार पंचानन नायक, बीडीओ डीएफओ आईआईसी और पटामुंडी सुशांत कुमार साहू, पटामुंडी वकिल संघर समस्त वकिल, याछड़ा राजनगर बार, आलीबार और केन्द्रापड़ा बार सभापति, सेक्रेटरी और आईनजीवी माने जोग देइथिले। पटामुंडी अंचल समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले। पटामुंडी अशोक साहू और ब्यूरो चीफ हिमांशु महांती की रिपोर्ट, आवाज ओडिशा। आज पट्टामुंडेवासी एक पवित्र दिवस एडी अतिरिक्त जिला दरवाज खोलिला। यह फल पट्टामुंडे आली राजकनिका राजनगर अंचल जो दूर दूरांतर लोक आसुले समरवासी मैंने से शीघ्र त्वरित न्याय पाइबाई मान्यवर ओडिशा सरकार और मान्यवर उच्च न्यायालय आज दिन में खोलियापाई निष्पत्ति ग्रहण कर दीर्घ दिन दाबी थिला। यही अतिरिक्त जिला दरवाज खोली सारापर ये पट्टामुंडी अंचलवासी जो दीर्घ स्वप्न सहित जो अधिकार जो पट्टामुंडीवासी मान दाँ निभि जाता आज पुनर्जीवित होगा जाऊँगी। यही अतिरिक्त जिला जज खोली सारापर पट्टामुंडी एक सब डिविजन खोल यह पथ परिष्कार हो पारा। आम अतिरिक्त जिला दरवाज खोलिया द्वारा आम सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी यही कार्य सहायता करमर बड़ बड़ भाई मानू एवं अवसर प्राप्त कर उच्च न्यायालय विचारपति बंधु को सहित संगमान देवी विशेषकर धन्यवाद देवी आमर मीडिया भाई माने जो मैंने आज आम गहन अच्छा आम छाती उल्लभित हो पड़ुची एम कलम मुନରେ आज पट्टामुंडेवासी दीर्घ दिन स्वप्न साकार भाई अतिरिक्त जाऊँगी। ये छोटिया बार एसोसिएशन भी थिला प्रथमे किंतु वर्तमान धीरे धीरे अधिवक्ता मान संख्या बढ़ी अराउंड 250 पाखापाखि वर्तमान एडीजे आसला आहरी भी अनेक वकिल आसवे प्राक्ट करने लगी से तेणु ये बसवा लगी रूम ना आम लगी कौन प्राय बेसिक फैसिलिटीज ना आम तेणु निश्चित भाव में जो न्याय व्यवस्था पर आम भरोसा अच्छी आम अनुरोध करूँ हाइकोर्ट माननीय हाइकोर्ट पाखे ये जिन अनुरोध करूँ आम जिला जज पाखे अनुरोध करूँ आम मान लगी जहाँ जहाँ वकिल मान केवल वकिल मान लगी नुह ये आसुवा लिटिगांट पब्लिक मान लगी कहवा फल किसी चेयर छाड़े आउ अन्य कौन सुविधा प्राय ना सब सुविधा करने लगी गोटे सेपरेट रूम जो मैंने आसुच्च कोर्ट को केस लगी से बसवा लगी से जेकोसी जिन कनसल्टेसन लगी सेपरेट रूम व्यवस्था अच्छी न्याय व्यवस्था मध्य तेणु आम आशा करूँ आगामी भविष्य में पट्टामुंडी कोर्टर जहाँ जहाँ आम बार एसोसिएशन जहाँ जहाँ माने अच्छी जो जो जिनस जेन्युइन जो गुड़ाक दरकार अच्छी से जिनस माननीय हाइकोर्ट तथा पट्टामुंडी माननीय जो पट्टामुंडी जो माने जो माने प्रतिनिधि अच्छा जनप्रतिनिधि अच्छा तथा ओडिशा सरकार एप्रति दृष्टि दे केमिति ये जिनस को दूर करहब से चेष्टित हेबे। धन्यवाद। एडवोकेट तपन कुमार मिश्र
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଡିଜିଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍କ ହୋଇପାରିବ? ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଗି ଅନେକ ଦିନରୁ କେବଳ ଆମ ଅଧିବକ୍ତା ବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜକନିକା, ଆଳି, ରାଜନଗର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଗୋଟେ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ ହଉ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀର ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖାପାଖି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇଠୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଠୁ ନ୍ୟାୟ ସେସନ୍ସ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଏଇଠି ହେବ, ଏଇଠୁ ପରେ ସେମାନେ ଅପିଲରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସେପାରେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏଠି କିଛି ଫାଇଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଫାଇଲ୍, ଏଠି କେସ୍ର ବିଚାର ହେବ, ତେଣୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେବ କେସ୍, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। এই ন্যায় পাইবা লাগি তো আমার সমস্তଙ୍କର ସେ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜେସମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସୁଫଳ ପାଇଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ଯେଉଁ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଏହା ଆମ ଲାଗି ଯେତିକି ଖୁସିର ବିଷୟ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସିର ଖବର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଦିବସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଆଉ ଆଇନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସେ ଅଧିକାର ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆମେ ଏଠି କେବଳ କୋର୍ଟ ନୁହଁ, ଏଠି ମାଗଣାରେ ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଅଛି। ବିନା ପଇସାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ଗରିବ ଦୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି, ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏ ଆଇନର ବାଟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିଲାଗି ମୋର ଅଧିବକ୍ତା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ସେ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର, ସମସ୍ତ ଓକିଲ ଭାଇମାନେ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆଲମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଜି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲିଲା, ସେହି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ପାଇଁ ଏ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଇ ଆମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଧେଇ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। এই ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଖୋଲାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଧେଇ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ।